السلام عليكم ورحمة الله. في درس هذا اليوم سنرى مجموعة من الكلمات avant, après, devant et derrière. Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo quelques mots qui peuvent être des prépositions, des adverbes, des noms substantifs ou des adjectifs. Ces mots sont avant, après, devant et derrière. في هذه الحلقة ستتعلم متى تستخدم هذه الكلمات وكيف تستطيع معرفة إن كانت كل كلمة من هذه الكلمات حرف جر، ظرف، اسم موصوف أو صفة. ولكن قبل مشاهدة هذا الفيديو أدعوك للاشتراك في القناة ليصلك الجديد باستمرار. Mais avant de regarder cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. سنبدأ بالكلمتين avant et après. Nous allons commencer par les mots avant et après. كلمة avant تعني قبل وكلمة après تعني بعد. Le mot avant et le mot après sont des prépositions. أي أن هذه الكلمات هي حروف جر. لاحظ الآن الجملة التالية. Je suis sorti avant le repas. Je suis sorti avant le repas. أنا خرجت قبل وجبة الطعام. لاحظ الآن جيدا بعد كلمة avant عندنا كلمة le repas. Avant le repas. إذن كلمة avant متبوعة بكلمة أخرى. لذلك نقول أن كلمة avant est une préposition أي هي حرف جر. والآن لنأخذ جملة أخرى. Je t'appellerai après le dîner. Je t'appellerai après le dîner. أي سأتصل بك أو سأهاتفك بعد وجبة العشاء. إذن هنا نفس الشيء كلمة après est une préposition أي أنها حرف جر. لأن كلمة après موجود قبل كلمة أخرى وهي هنا le dîner. Après le dîner. مثال آخر دائما مع كلمة après. Ce soir, je rentrerai après 18 heures. Ce soir, je rentrerai après 18 heures. أي هذا المساء سأعود إلى البيت بعد الساعة 6. كما تلاحظ لدينا هنا أيضا 18 heures بعد كلمة après. لذلك après est une préposition. جملة أخرى. Je viendrai te voir après manger. Je viendrai te voir après manger. سأزورك بعد الأكل. تلاحظ هنا أن لدينا كلمة manger أو le verbe manger بعد كلمة après. إذن كلمة après est une préposition لأنها متبوعة بكلمة أخرى. في بعض الجمل كلمة avant أو كلمة après هي عبارة عن ظرف أي c'est un adverbe. كما سنرى في هذه الجملة. Avant, j'habitais à Paris. Avant, j'habitais à Paris. كنت أسكن من قبل بباريس. تلاحظ هنا أنه لا توجد أي كلمة بعد كلمة avant. Avant أي من قبل. إذن في هذه الجملة كلمة avant ليست حرف جر بل هي un adverbe أي ظرف. هاتين الكلمتين أي كلمة avant وكلمة après قد تكون أيضا عبارة عن اسم أي un nom ou un substantif. لاحظ هذه الجملة. Il y a un avant et un après 2020. Il y a un avant et un après 2020. أي هناك ما قبل وما بعد 2020 أو 2020. هنا نتحدث عن فترة من الزمن أو عن حدث ما. هذه الكلمات قد تكون أيضا عبارة عن صفات أي des adjectifs أو بالأحرى adjectif invariable. مثلا نقول les roues avant
les roues avant أي العجلات الأمامية أو مثلا les roues arrière les roues arrière أي العجلات الخلفية. Avant et arrière sont des adjectifs invariables أي أنها صفات ثابتة لا تتغير. كما تلاحظ les mots avant et arrière ici ne prennent pas d'ess أي أننا لا نضيف حرف اس في آخر الكلمة. هذا يعني أن هذه الصفات لا تتغير أي أنها invariable. بعدما رأينا الكلمات avant et après سننتقل الآن إلى الكلمتين devant et derrière أي أمام وخلف. Ces mots sont aussi des prépositions أي أن هذه الكلمات هي أيضا حروف جر. لاحظ هذه الجملة Il est devant la maison. Il est devant la maison. إنه أمام المنزل. بعد كلمة devant لدينا كلمة أخرى وهي كلمة la maison. Devant la maison. لذلك هذه الكلمة أي كلمة devant est une préposition. حرف جر. Un autre exemple. مثال آخر. Regarde devant toi. Regarde devant toi. انظر أمامك. هنا أيضا كلمة devant متبوعة بكلمة أخرى كلمة toi. Devant toi. لذلك نقول أن كلمة devant est une préposition. حرف جر. لاحظ الآن الجملة التالية. Mets-toi derrière lui. Mets-toi derrière lui. أي اجلس خلفه. تلاحظ أن بعد كلمة derrière لدينا كلمة أخرى وهي كلمة lui. Derrière lui. لذلك كلمة derrière هنا est une préposition أي حرف جر. إذن نفس الشيء الذي رأيناه سابقا مع الكلمات avant et après. Derrière ce mur, il y a une école. Derrière ce mur, il y a une école. خلف هذا الحائط هناك مدرسة. في هذه الجملة أيضا كلمة derrière متبوعة بكلمة أخرى ce mur. Derrière ce mur. إذن كلمة derrière est une préposition. حرف جر. Une autre phrase, جملة أخرى. Il est derrière la maison. Il est derrière la maison. إنه خلف المنزل. طبعا هنا كلمة derrière est aussi une préposition أي أنها أيضا حرف جر لأن هناك كلمة أخرى بعد هذه الكلمة la maison. Derrière la maison. كما رأينا سابقا مع الكلمات avant et après الكلمات devant et derrière أيضا بعض الأحيان قد تكون عبارة عن adverbe أي ظرف. Par exemple, on s'installe devant ou derrière. On s'installe devant ou derrière. هل نجلس في الأمام أم في الخلف؟ تلاحظ أن كلمة devant أو كلمة derrière ليست متبوعة بأي كلمة. إذن هنا عكس ما رأيناه سابقا. Devant ou derrière. هاتين الكلمتين هما des adverbes أو ظروف. وأخيرا كلمة devant أو كلمة derrière قد تعبر عن اسم موصوف أي nom substantif. مثلا le devant de la voiture. Le devant de la voiture أي الجزء الأمامي للسيارة أو الواجهة الأمامية للسيارة. Ou encore l'arrière de la maison. L'arrière de la maison. يعني الجزء الخلفي من المنزل أو الواجهة الخلفية من المنزل. Le mot arrière est un nom substantif. كلمة arrière هي كلمة أو هي اسم موصوف. لقول في الخلف نستطيع أيضا استعمال هذه العبارة à l'arrière. À l'arrière.
مثلا il s'est installé à l'arrière de la voiture. Il s'est installé à l'arrière de la voiture. هو جلس في الكرسي الخلفي من السيارة. À l'arrière de la voiture. ولقول في الأمام نقول à l'avant. À l'avant. Par exemple, à l'avant de la classe. À l'avant de la classe. C'est-à-dire في المقاعد الأمامية من القسم. في المقاعد الأمامية من القسم. À l'avant. À l'avant de la classe. درس اليوم قد انتهى. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في درس جديد. Nous avons terminé la leçon d'aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau cours de français pour débutants. Au revoir.